C'est un immense. Nuwanonosoye ijambo ry'Imana akomeye ni igihangange. Umuntu ari kumwe na Irene yogira ngo ariko akorakora umubiri wa Kristo. Muri we ubonamwo Kristo. Ni isoko ritagira gatosi. Il nous dit quelque chose de atubwira ikintu c'ubwiza bwa Eklezia gitangura. Ireneo ni umuntu wa kera ariko ajana n'ibihe bigezweho. Ni isoko umuntu wo mu kinjana ca 21 ashobora kugira amahirwe yo kuvomamwo aticura ko yoba asubiye ku vya kera. Ireneo ni uwo mu buseruko yavukiye i Smirne, ni muri Turukiya y'ubu mu myaka 130. Turi mu ntango y'idini y'Abakristo mu gihe c'abemera ba mbere. Umwigisha wa Ireneo ni uwitwa Polycarpe, nawe akaba yari umwigishwa w'umwanditsi w'injiri Yohani Mweranda. Twoshobora gusa n'abavuga ko Ireneo ari umwuzukuru w'umutumwa Yohani Mweranda, kandi nivyo ku vy'umutima. Ndashobora kuvuga aho umuhigwe Polycarpe yicaye ariko aravuga. Ingene yinjira n'ingene yasohoka, ukuntu yabaho, ingene yasa, amajambo yavuga imbere y'abantu isinzi. Ndibuka ivyo yavuga kuri Yohani no kubari bamenye umukama. Kubw'ubuntu bw'Imana amajambo yaranshikiriye. Ndayumviriza nitonze, ndayandika. Sinayanditse ku rupapuro, nanditse mu mutima wanje. Kubw'Imana ayo majambo narayinovoye n'urukundo. Irénée, il est celui qui nous a transmis ce que l'on appellera. Ireneo niwe yadusigaranye ico twise itegeko ry'ukwemera. Itegeko ry'ukwemera ni icegeranyo ca mbere c'ico twise mu nyuma ukwemera kwacu. Ivyo vyemezo vy'ukwemera bifise indinganizo yo kugaragaza icabaye. Ico cabaye naco ni Yezu Kristo. Kuri we ngiyo intumbero nyamukuru y'ivyabaye. C'est un transmetteur de l'évangile, Irénée. Irene ni wakwiragiza inkuru nziza. Yaragerageje gushira inkuru nziza mu bibazo vyose baba bamuburungikiye. Nivyo yita ivyabaye biva ku batumwa. Iryo jambo ryahavuye riba irisanzwe, ntihaboneke ikiba cinyegeje muri ryo. Ariko inyuma y'iryo jambo harimwo ihindagurika rikomeye. Nuko kwakira ugaca ukwiragiza. Ivyabaye si ikintu gipfundikiye, ni ukwiyugurura. Ivyo Ireneo yari yabihaye agaciro vy'ukuri. Uno munsi ivyabaye tuvyumva nk'ibintu bitagikakaza, vyuzuye umukungugu. Tukibagira ko imbere yo kuba ijambo nirivuga nko mu Kilatini trado, tradis, tradere. Nirivuga ni kibandanya gihinduka si kintu. Ireneo yaragize Imana y'ukurokoka mw'itotezwa ryariko rigirirwa umuryango mushasha Rukristo w'Iriyo witwa kera Rukudunumu mu mwaka w'177. Pote umwepiskopi wa mbere wa Lyon kubera uburuhe yapfiriye aho yarapfungiwe. Abari bafise ubwenegihugu bw'Abaromani babaciye imitwe, abandi bapfuye bagiriwe nabi rwose mu kibuga. Muri abo hari Blandine yari intwari. Niho barungika Ireneo i Roma gushira ikete Papa Eleutere ryavuga ido nido ubwo bumaratiri. Agarutse muri uwo muryango wari watotejwe rwose, Ireneo yasubiriye Pote acika umwepiskopi wa kabiri w'Iriyo. Ishavu ry'ukwica abapagani bari bafitiye Abakristo, ivyo abahigwe b'abamaratiri bashoboye kurinda ntidushobora kubivuga. Baradidinjwe, barakubitwa, barakwegwa hasi, barambugwa, barategwa amabuye, barugaranwa, eka baragiriwe ivyo abantu banyoye urumogi banezerwa no kugirira aho batumvikana cane canke abansi. Yarakundwa n'abari muri paruwase yiwe bose, hamwe n'Abakristo baba mu micungararo aho yari Iriyo. Izina ryiwe ryibutsa umuntu w'amahoro.
Irénée est d'abord un pasteur. imbere ya byose irenewo n'umwungere mbere aho abakristu ba mbere biriyo abamarati ba mbere bamurungika kubaserukira i Roma bavuga bati turakurungitse irenewo umuvukanyi n'umugenzi wacu aho kumwita umupatiri canke umwepiskopi. Ivyo birerekana neza aho irenewo yarashinze imizi nisangiramutima hamwe n'igihugu ciwe. Mu ngorane ekleziya iriko iracamwo n'umunsi ku bwanje ako karorero karahambaye ni nk'umurogoro ku nyosha y'ukwiyugarana mu butumwa. Umwepiskopi wa kabiri w'Iriyo Irenewo Mweranda bamwerekanye imbere ya byose nk'umuvukanyi n'umugenzi w'abakristu b'Iriyo. Batwagiriza atagituma ni gutebura. Yohana urabizi, ntutinye gutebura. Umukama niwe atuyobora, ntitubitegera byose mugabo aratuyobora. Ego ndavyiyumvira mugabo ubu ntivyoroshe. Irénée et Irénaïos en grec. Ireneo, Irenaios mu kigiriki risigura umuntu w'amahoro. Nivyo umuhinga wa bya kera Ezebe avuga mu kinjana ca kane ati iryo zina yararikwiye koko. Ikintu kizwi kurusha ni cashitse gihambaye ku munsi wa Pasika. Abakristu bose ntibahimbaza Pasika mu gihe kimwe. Niho umwepiskopi w'i Roma yashatse kubishira mu nzira imwe, yavuze ati kuva ubu tuzohimbaza Pasika umunsi runaka, ibindi byose bitegerezwa guhagarara, ahandi ho nzokwirukana muri ekleziya ababigira ukundi. Vyarateye induru nyinshi. Niho Ireneo yagize ico akora, yumvisha umwepiskopi w'i Roma ko bidashoboka kugenda gutyo. Kubera ico kibazo bahatswe gutandukana muri ico gihe. Yaratumye ekleziya y'i Roma ibana mu mwumvikano n'ayandi ma ekleziya yo muri Aziya yabigenza ukundi. Kimwe mu bikuru vyaranze ishinga Ireneo kwari gushimangira ku bumwe bw'igihugu c'Imana, ubumwe bw'umubiri wa Kristu. Ireneo azovuga ko ubutandukane bwo guhimbaza aribwo bwerekana ubumwe bw'ukwemera. Turabona neza iryo shaka rya Ireneo ryo kugwanya kugerageza gushira ku rugero rumwe, kurondera ko bose bafata inzira imwe, biyumvira kumwe. Ndazi inshuti yanje Marcianus ko umutima wawe wuzuye igisharara cyo kurondera Imana. Ireneo yishura ku bibazo vy'ukwemera vy'uwitwa Marcianus. Yamwandikiye ico mu myuma bazokwita icerekana inyigisho y'umutumwa. Dushobora gufata nk'ikatikisimu ya mbere. Ni igitabo coroshe gusoma, gitanga ishusho rikwiye ry'ingene twakijijwe. Inkuru y'ingene Imana yafadikanya n'abantu mu mibereho yabo. Iciyumviro ca Ireneo caravomera ivyabaye vyose mu buseruko no mu burengero. Naho camaze ibinjana vyinshi cibagiwe, aho gisubiriye kwibukwa mu kinjana ca 200 baracisunze mu vyo bakoreyeko mu manama nkuru ya Vatikano ya kabiri hamwe n'ibindi vyiyumviro vy'abandi bakuru ba ekleziya. Inyigisho yiwe ifatiye byose ku vyanditswe vyeranda. Urumva ko akunda ivyanditswe vyeranda abizi ku mutwe. Ndakeka ko adafise imbere y'amaso ivyanditswe vyeranda vyose, ko yavyize nk'uko benshi muri ico gihe bafata ivyanditswe vyeranda ku mutwe. Arerekana ukwemera kwa ekleziya imisi yose afatiye ku vyanditswe vyeranda. Rimwe mu nguvu za Ireneo nuko yerekana ubumwe bw'ivyanditswe vyeranda. Hari amasezerano abiri ari mu mishuro imwe kandi ntibishoboka kuyatandukanya. Nta na rimwe woheba mu canditswe mu isezerano rya mbere. Irénée est le premier à ma connaissance. Ko ndabizi Ireneo niwe wa mbere avuga aho bitandukaniye. Tubanze twerekane igituma umuntu afise agashusho k'Imana, hanyuma twerekane igituma umuntu asa n'Imana. Aho niho hari inshingiro y'inyigisho y'ijambo ry'Imana kubwiwe. Ingene ari vyiza. Igifise agashusho k'Imana nuko kuba umuntu n'ivyatanzwe n'ingabire. Hanyuma ashize ko asa n'Imana. Azanye ikibazo kuri twebwe gikomeye by'ukuri. Ni ikibazo c'umwidegemvyo. Umuntu afise agashusho k'Imana kandi arashobora kubandanya asa n'Imana. Ku bwanje ico nico gituma Ireneo tumukurikira. Birishura ibintu vyinshi turindiriye uno munsi. Abantu bose barondera kwiteza imbere, aho niho bashobora kwiteza imbere mu Bukristu, bishimikije cyane muri Bibiliya no mu vyagizwe n'abakuru ba mbere. Tradition patristique.
Et c'est vrai que dans l'Église orthodoxe, nivyo ko mu ba-orthodoxe ico ari ikibazo twitwararika cane. Tuvuga gake gutagatifuzwa, ahubwo tuvuga cane cane kumera nk'Imana. Kubera bihambaye kurusha muri iryo jambo kuri twebwe. Kuko mumbabarire nkoresheje ijambo ritabereye. Duhometswe ku Mana, tungana ku Mana, ntitube tukimuvirira. Turamwegera tukamwiyomekako. Afise uko abona umuntu mu ruhande rwiza gusa. Umuntu arondera kuba mwiza kurusha ku buntu bw'Imana. Mu mwidegemvyo, uwo mwidegemvyo ufise umushinge kure cane kandi urakomeye ku muntu w'ibihe vy'ubu. Urakomeye no kwa Paulo. Hamwe avuga ati, muragabe turafise umwidegemvyo ariko tuwukoresha gute? Tuwugendera gute? Imana ikora vyose ariko ntaco ikora umuntu atabishaka. Dieu fait tout, mais il ne fait rien sans l'homme. À un moment, il cite Matthieu. hari aho yibutsa Matayo hamwe Yezu avuga ati Yerusalemu wewe wica abahanuzi ni kangahe nashatse kubegeranya mu bumwe mukanga. Aho niho Ireneo yafatiye avuga ati murabona ntimwabishatse. Bisigura ko na Kristo we nyene arubaha ubushake bw'abantu. Abantu ntibabishatse na Yezu yabifashe uko. Ego niko biramubabaza ariko ntagerageza ku nguvu kugurura umwango udashaka kuguruka. Ariko niba yaratugize ikaba kandi nk'uko bivuze yitaho ibiremwa vyayo, ni kubera iki hari amagorwa angana gutya? Imana ikora ivyiza. Imana irihangana, irazi intege nke z'abantu, ikareka ngo bagerageze kumenya bo nyene ikibi n'iciza. Uko ni ukugira bahitemwo iciza. Kuva mu ntango, umuntu aridegemvya. Ntiwibagire, si wewe ugira Imana, ahubwo n'Imana ikugira. Parmi les chemins très originaux qu'Irénée a empruntés, mu nzira zidasa n'izindi Ireneo yaciyemwo, hariho iciyumviro kidasanzwe ko Imana yaremye umuntu kugira yinezereze. Bisa nuko ataco bimaze ni ukubivuga uko. Ariko mu binjana bingahe inyuma ya Ireneo, hari abiyumvira ko mu kwigira umuntu Imana yashatse gukosora. Muri make, iremwa ryari ryabaye nabi kubera igicumuro c'inyanduruko, byari bikenewe gukosora. Ntihari ku neza y'Imana kubera igikorwa c'irema coba kitagenze neza. Ntihari kandi no ku neza y'umuntu kuko nticari ikindi kintu atari gusanasana ivyari vyamanyutse. Il n'y a pas chez lui de catastrophe cosmique. Iwe ntasanganya ku rugero rw'isi yose ririho ryoba ryitwa igicumuro c'inyanduruko. Ego niko aravuga igicumuro ca Adamu n'inkurikizi yacu ku isi yose, ivyo ntabihakana namba. Ariko ico coba ari nk'impanuka yo gukura. Ikiri ciza cane nuko vy'ukuri abona abantu bariko barakura kuva mu ntango. Njyo shusho atanga mw'ikatikisimu yiwe, umuntu yaremwe ari umwana mu rugero rw'ubwana. Umwana nawe arakora amakosa, arihenda, arashobora gukora inabi, mugabo uko akura niko bukebuke ashobora kuva muri ico kibi mu mitego y'ikibi. Bisubiye ku bwa Ireneo ni umwimenyerezo w'umwidegemvyo nk'uko yabisomye kwa Paulo aho avuga ubushumba bw'igicumuro. Effectivement, on est loin de toutes ces techniques. Nkako turi kuri ubuhinga bwose bwaho umuntu wosanga yikijije wenyene Imana itarimwo, mbere hamwe atoba akeneye nuko iyo Mana yoba iriho kugira ashikire ubuzima bwuzuye muri we, akumva ari mu mahoro muri we. Umuntu ava ku Mana nk'ikiremwa hanyuma ahamagariwe kugaruka ku Mana yisubiyeko ku bwa Kristo. Ariko ni ukugaruka ku Mana atari gusubira ku ntango inyuma yo gutsitara mu gicumuro c'inyanduruko, ahubwo kwari kuba mu mbabarire nkoresheje ijambo ry'ubu umuntu yongerekanye. Vous me pardonnerez l'expression, mais qui est très moderne, augmenter. Ubunazwa bw'Imana ni umuntu ariho. Ubuzima bw'umuntu nuko Imana imubona. Il faut voir que
Pour les anciens, ku bantu ba kera ico Imana ibona ku muntu si inyuma n'imbere. Ni ukuvuga ko umuntu adahindurwa n'Imana ku bw'inyuma, ahubwo umuntu abwirizwa guhindurwa n'Imana ku bw'imbere. Biratangaje kandi birahimbaye ingene Irene wabona. Kubwiwe kuva isi itararemwa, Imana yari ifise umugambi ko Yezu azokwigira umuntu, niho harangukira bimwe bigaragara umugambi wiwe w'urukundo. Muri Kristo niho Imana ihwana ubutakivana n'umuntu, kandi umuremyi ntazigera heba ikiremwa ciwe, naho yomwiyambura gute. L'homme progresse, l'homme chemine. Umuntu aratera intambwe agendera mu nzira imushikana aho ababaye wese muri Kristu, ariho Teilhard akunda kuvuga ko ari ryo herezo. Nivyo ko hari aho Ireneo na Teilhard de Chardin babagereranya. Mu gitabo umuntu icyo ari cyo, Teilhard yerekana ingene umuntu aguma atera intambwe ihindagurika ry'ubwoko bw'abantu kuva mu kiringo c'ubwana. Abantu bafise kwiga byose, Imana iri aho iguma yigisha byose bukebuke. Ikindi ciyumviro mu bindi bikuru bikuru vya Ireneo kiryoshe cane tutokwigera twibagira, n'urugero umuntu agenda arakura, n'urugero rutihuta. Umuntu akura buhoro buhoro nk'igiti, nk'igiterwa icyo ari cyo cose, ntibiba bukwi na bukwi. Ni ukwemera urwo rugero. Nivyo Imana ikora, Imana ntiyihutagiza. Bamwe bavuga ko abazomenya ubuzima budahera ari imparugwa. Wewe Ireneo, uremera ko bose bazoshobora gukizwa? Iyi si dukikije, ibikoko, ijuru, inyenyeri, eka isi yose. Izaya yaravugishijwe ati, ibingira izobana n'umwagazi, ingwe izoryama iruhande y'isuguru. Ivyo vyose bizoshikira ibikoko n'isi yose mu gihe c'izuka. Ikiremwa cose Imana ibishatse kizokura gishike kw'iherezo ryaco. Ico gikomere arigo rupfu, Imana izogikiza. Uravye neza Ireneo ntazana iciyumviro ngenderwako canke uburyo bwo kwiyumvira, ahubwo ashaka inyigisho y'ivy'Imana yuzuye yerekeye isi mu mpande zayo zose n'akahise k'abantu. Muri iyo nyigisho y'ivy'Imana yuzuye, Ireneo nk'umwe mu bakuru ba Ekleziya yarashizeho ikintu kimwe rudende yisangije bise isubiramo. En fait, c'est lui qui a pris ce terme chez Paul. Mu by'ukuri iryo jambo yarikuye kwa Pawulo, aca ararinonosora mu buryo buhanitse. Ninaba nibuka neza mu gitabo kwiyamiriza ububeshi, akoresha iryo jambo incuro zishika 50. Kubwiwe gusubiramwo bisigura ko uko abantu bagiye barabaho. Iyo Imana iriko irarangura igikorwa cayo, Kristo niwe aza mu mpera. Kristo asubiramwo vyose. Kristo asubiramwo vyose kuva kuri Adamu gushika kuri twebwe, gushikaho vyose bizorangukira mu mpera n'imperuka. Pour Irénée, la création, elle n'est jamais terminée. Kubwa Ireneo, irema ntigigeze rirangira. Imana iguma irema mu mwanya wose, mw'isegonda yose. Mu gihe turiko turavuga, mu gihe nyene turiko turiyumvira ico tuja kuvuga, tuba turiko turaremwa bushasha. Intambwe yose tugira nirema rishasha. Ireneo arafise ubuhinga bwo kwinjiza umwanya mu ciyumviro ciwe, bwo kwinjira mu vyo kahise gashobora kutwigisha ku muntu no ku bw'ubuntu. Uko yiyumvira umuntu ntaco bivana n'uko abagereki bamwiyumvira mu bisanzwe. Mu ciyumviro gisanzwe c'abagereki nuko umwanya ari ihindagurika. Ihindagurika naryo ntibiteye kubiri n'ivy'Imana. Ivy'Imana ntibihinduka, ivyuzuye ntibihinduka. Ariko kubwa Ireneo, iterambere, umwanya n'ibishika vyose ni uburyo bwo kwiyuzuza. Nico gituma kuzura saho umuntu atsimbatarira si ikintu kidahinduka, ahubwo nibigenda biratera intambwe bitagira iherezo, kuko ico bigamije ni Imana yo nyene. Mu binjana vya mbere, indinganizo z'ukwemera ni ukuvuga urutonde rw'ibisomwa vya Bibiliya vyemejwe kuri bose, ivyo vyose ntivyari bwashigweho.
muri ico gihe vyasa n'ibidatomoye amadini y'iyo nkora yaguma agwirirana. Ireneo yaritanze n'inguvu ziwe zose mu kugwanya imwe muri ayo madini y'iyo nkoye yise ubumenyi bw'izina ry'ububeshi. Ni inyigisho yemerera urukiza ruciye ku bumenyi rugenewe abantu bakenya batiwe. Nivyo yanditse cane cane muri ca gitabo kwiyamiriza ububeshi. Quand on parle de l'optimisme d'Irénée, iyo bavuze ko Ireneo abona iciza gusa, jewe ndayibona ngaha. Nukuraba ibintu udaciye mu nzira zibiri kuko umuntu uko ari wese afise agashusho k'Imana. Nta gutandukanya umutima mwiza udacyoye n'umubiri woba uremereye. Uko siko abibona namba. Abigisha ivy'Imana bafatiye ku bumenyi, uko siko abibona namba. Abigisha ivy'Imana bafatiye ku bumenyi, bo baratandukanya umutima n'umubiri. Bo bafata ko Imana iri mu ijuru, ahantu atawushobora kuyishikira kiretse abantu batowe bakenya cyane bashobora kuyegera babanje. Ivyo navyo biri kubiri n'ivyo inkuru nziza yigisha. qui sont anti-évangéliques. En arrivant à Saint-Irénée, je quittais un quartier. Nashitse i Saint-Irénée mvuye muri quartier y'abanyagihugu yitwa quartier ya Mengete i Lyon. Narakozwe ko n'ikwiragizwa ry'ivyiyumviro binyegeje canke no kwifuza gukurikira ivyiyumviro bigezweho. Navyo bikaba vyarasa cane n'inyigisho zifatiye ku bumenyi umutagatifu Ireneo yagwanya mu gihe cavyo. Nivyo vyantumye ndondera kumenya ico kibazo kurusha kugira mbone ingene iyo ngwano ya Ireneo ihuye n'ibibazo vy'uno munsi. Uno munsi ku bwanje haracariho ivyo vyifuzo vyo kuja kurondera izindi nsiguro. Ntitwemere ivyahishuwe ubwa mbere, tukiyumvira ko Imana iguma ikeneye kugira ico yongeye ku vyo yahishuye ubwa mbere twahawe muri Yezu Kristo. Twoshobora kubona uno munsi Yezu nk'umuntu w'igihangange yari afise ubushobozi budasanzwe, yari azi vyose imbere yuko bimushikira. Uno munsi haracariho abakristo bageragezwa n'ico kibazo, bikabagora rwose kwemera ko Yezu yigize umuntu. Et qui ont beaucoup de mal à intégrer pleinement l'humanité de Jésus. Nta numwe abwirizwa kwiyumvira ko hariho iyindi Mana data atari iyaturemye. Nivyo abahakanyi biyumvira, baranka Imana iriho, bakiyubakira Imana itariho. Abantu benshi baraguye muri iryo kosa baja kure y'ukuri. Naho Ireneo agwanya abigisha Imana bafatiye ku bumenyi, aguma ari umuntu w'amahoro. Mu gushaka kubereka ikosa ry'inyigisho yabo, Ireneo yifuza kwegeranya. Il a voulu là aussi yashatse gutegera inyigisho y'Imana ifatiye ku bumenyi, afate umwanya wo kwiga iyo nyigisho irandagata, hanyuma ayerekane uko iri gutyo avuge igituma badashobora kuyikurikira. Nubwo n'ubundi buryo bwo kubaha bo muteye kubiri, ntiyagiye afise amajambo ku munwa yo kwigiza yavuga ati ntimwiyumvire gutyo barihenda. Yarerekanye inyigisho yabo naho vyashika akayitwenga kuko yarakunda gutebura. Mugabo yarafashe umwanya wo gusigura ibintu uko biri. Gutyo twoshobora kwiyumvira ko yagarukanye ubumwe mu kubuza abakristu batari bake kuja ahandi. Ça se sent la place de l'Esprit Saint. Ikibanza aha mutima mweranda, ingene avuga mutima mweranda, biraboneka ko atamuvuga nk'iciyumviro kimuje mu mutwe, ahubwo amuvuga nk'ingendo y'ubuzima muri we, nk'umubeshaho, n'umuntu agenzwa na mutima. N'umwungere kuko aritwararika imitima yashinzwe mu bikorwa vyiwe. Kuvugwa inshuro 19 mu nama nkuru ya Vatikano ya kabiri vyerekana ko Ireneo ari we yabaye uwa mbere mu vyiyumviro vyo guhuza amashengero. Ubwo uwo mwigisha w'ivy'Imana wo mu kinjana ca kabiri tashobora kutunywanisha twese abakatolika, abaprotestanti, abaorthodoxe, abaevangelike.
Irénée au IIe siècle. Ireneo wo mu kinjana ca kabiri yaza imbere y'inama nkuru zose ni ukuvuga imbere y'uko iciyumviro c'ubukristu bakigira inyigisho y'ukwemera. Inama nkuru zose zizokwemeza iciyumviro n'inyigisho y'Imana vya Ireneo w'i Lyon. Nico gituma ari umwigisha w'ivy'Imana akomeye cane. Twovuga ko yari yaravuye imbere y'igihe ingene inama nkuru zizotunganywa naho vyari mu ncamake. Nibisanzwe kuko hari mu ntango. Ariko biracashoboka kuvoma iwe kugira hemezwe inama nkuru zose gushika ku ya nyuma, inama nkuru y'indwi mpuzamashengero. Mugenzi nkunda, ngiyi inyigisho y'ukuri n'inzira y'ubuzima. Iyo nzira ni ukuyigumamwo udatiriganye na gatoyi. Je connais Irénée depuis plus de 20 ans. Haraheze imyaka 20 irenga nzi Ireneo. Naramumenye ndiko ndiga, ariko ndetse n'ivyigwa nkunda kuvuga ko namenye Ireneo imbere y'umugabo wanje. Byabaye ngombwa ko adufata twempi mu gihe kimwe. Nkako kuri jewe twarafatanye urugendo kuko Ireneo si iciyumviro gusa. Si igitabo, si ibintu vyo gufata ku mutwe. Haba namba nukuri n'umuntu abeshaho nanje ndamufata vy'ukuri nk'umugenzi kuko arafasha gutambuka. Je le considère vraiment comme un compagnon parce que il aide à marcher. Niwabura ikiremwa c'Imana rindira ibizova mu kiganza cayo. Niwishikane kuri uyo ashobora kukubumba kandi vyose abikora neza. Umukama we Rudende azoshobora kugira ikiremwa c'igitangaza muri iryo bumba uri.